धृतराष्ट्र बाहाई गोटे आ रखी गोटे जान कि नहीं जान सी बाहाई गोटे रखी गोटे एवं सेमानकर पिला होचंती 101 पुओ गोटे झी कौरव कहले 101 पुओ गोटे झी को बुझाए जेहेतु झी बाहाई जाइए 101 एवं एमाने हेले 5 धृतराष्ट्र मनर प्रतीक पांडु बुद्धिर प्रतीक मन आ बुद्धि एमाने भाई मन आ बुद्धि एमाने भाई तेणु बुद्धिंकर 2टी स्त्री तांकर 5टी पुओ एवं 5टी पुओ को आम पांडव बोली कहू है। बर्तमान पांडव कौरव आसी बसंती कौटी ना आरी भितर अछंती मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत से माने कौन कले बुझेल ना प्रथम श्लोक बुझेगा। संजय उवाच संजय हूँ पूर्वर कही संजय होचंदी मंत्री। संजय शब्दर अर्थ सम्यक जय जी निज उपरे निज मन बुद्धि इंद्रिय उपरे जार टिके नियंत्रण अच्छी भल रकम नियंत्रण। संजय एठी बसिकी से कहीदे या बुझेला ना नहीं पूर्व काल में मुनि ऋषि मान थिले से एठू बसी मध्य से देखुले साधनार शक्ति थिला। वर्तमान जुगार एठू बसी देखा कि दरकार नहीं दूरदर्शन अच्छी लगे दियो जहाँ हो देखी दियो एठू बसिक खबर पठे दूले। आजिकल से सब दरकार नहीं जंत्र बाहरी गला खबर पठे दियो भल कथा। सामान्य सिद्धि एते समय खर्च करते गोटे कहानी अच्छी रामकृष्ण परमहंस पाखे जड़े शिष्य आसी पहुँचला कह ठाकुर मुझे जन लोक देखिली कह कौन देख कह नईरे चल चलिका चल जाऊला पानी उपर कह अच्छा चल चल कौन है कह गली ता पाक पचारि किमी तुम पानी उपर चलुच कहला मुझे साधना करछि केते दिन साधना लगे कह 12 वर्ष मु गोटे विशेष प्रक्रिया साधना करी एटा हासिल कर पानी उपर में चल जी। रामकृष्ण परमहंस कहले ये हूँ 2 पैसा साधना कई पैसा साधना 2 पैसा साधना से कहले 2 पैसा देले डंगा एपटू सेपट नहीं जीव 12 वर्ष तुम खाली पानीटा पर चलिए पानीटा चली कौन कर लोक देखापी मुझे पानी पर चल जाऊँ क्यों ये कौन सिद्धि हूँ प्रसिद्धि ये सब सिद्धि हटचमट विद्या विद्या नुह। भगवान जदि सुजोग देले साधना कर निज जीवन को बदला निजे अंतर्मुखी हो मन उपर नियंत्रण आण अन्य को साहाय्य कर भगवान सुजोग देइछंती ताकू न करिकरी जदि आम या करूँ तो जहाँ हो। संजय शब्दर अर्थ होची जार निज उपर नियंत्रण अच्छी निज उपर संयम अवस्था अच्छी सम्यक जय। संजय शब्दर अर्थ होची दूरदर्शन दूरश्रवण। संजय शब्दर अर्थ होची ये गोटे सिद्धि दूरदर्शन दूरश्रवण। संजय उवाच संजय कौन कहले दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा कहले वचनम अब्रवीत ये जो वचन अब्रवीत शब्द ये हूँ दुर्योधन उवाच। राजा हूँ किए ना दुर्योधन। एठी राजा बोली दुर्योधन न कहीकि राजा बोली कहीं कहले संजय राजा बोली कहले ये बापा मनटा टे खुशी हो मो पुओ राजा है ना मु तो प्रथम राजा ही नथिली सान भाई राजा हबार योग्य सान भाई चलीगला बोली मु बर्तमान सिंहासन बसी अन्य माने शासन करुँच मु मन बुद्धि शासन करिया कथा क्या बुद्धि विचार करिवो बुद्धिर विचार करने शक्ति अच्छी ओडिया अच्छी बुद्धि विचारी काम कले बुद्धि सांगे विचार बुद्धि ना बोलिकी राजा है मो पुओ राजा हो गला से राजा वचनम अब्रवीत। राजा कहा सांगे कथबार्ता कले ना आचार्यम उपसंगम्य। आचार्य किए से युद्ध हम युद्धरे वर्तमान उदाहरण स्वरूप कि युद्ध हवा पूर्व भारत वर्ष राजा मैंने तो युद्ध करने जाऊना राजा मैंने प्रधानमंत्री युद्ध करने जाते जाकर युद्ध क्षेत्र में पहुँचते ता तो होनी। तेणु वर्तमान राजा प्रकृत क्या सांगे कथबार्ता करवा कथा कह जदि युद्ध हम युद्धर जी प्रधान सेनापति संगे कथबार्ता कर प्रधान सेनापति कौरव मानकर किए थिले
भीष्म किंतु भीष्म पाख न जाइकरी से गले क्या पाखु सी सन्देह करते शुणु ये हूँ राजनीति दुर्योधन सन्देह करते क्या द्रोण को कहीं सन्देह करते एक द्रोण होती ब्राह्मण द्रोण होती ब्राह्मण ब्राह्मण मन टे दया आसवा स्वाभाविक हो पारे एक दुईरे हूँ द्रोण होती गुरु गुरुंकर टे भल छात्र प्रति दुर्बलता थाए भल छात्र सेपटे अर्जुन तेणु दुर्योधन पक्का राजनीतिज्ञ सी कहले ता भीतर सन्देह सन्देह अच्छी बोली गले बुढ़ी बुझल ना कहीं गले ना सी तो देखीदे पांडव मानक दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यूढ़ पांडव मानकर सैन्य मानकर जो सजा है ताकू देखी तांको भितर कौन है आ जड़े संशय सन्देह कर निज गुरु को आउ से कहीं जाऊँ ता भीतर भय अच्छी से लोक भितर भय आसब जी एपट सेपट काम कर जी एपट सेपट काम न ता भीतर भय आसब ना दुर्योधन जानी ठीक करनी किंतु मुह तोड़ अच्छी ओडिया गोटे ढग अच्छी ढग हूँ रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता आमे ए ढगटी की जदि टिके बुझी नबा आम जीवन पाई बहुत उपादेय हम साधारणतः मनीष मिठा खाया को भल पाए थरे परीक्षामूलक भाव में गोटे छोटिया पिलाटीए बेसी बयस नुह ताकू बहु वर्ष तल कथा काखेई थिलु पाखे चिरेईता गछ थिला चिरेईता पत्र को टिके हाथ में दली दे कि जीभर लगे ओह से छोट छुआर मुह एते विकृत हो गला कहीं ना से स्वाद सहित परिचित नुह अपरिचित स्वाद किंतु आमे जते बेले टिके टिके बयस हेलानी आमे पिता खाया को भल पाओ कि ना स्वाभाविक ना रस भितर षड रस भितर पिता गोटे रस भगवान ये रस सृष्टि करचंती आम मानक पाई दरकार सेमिति नाट्य शास्त्र रे षड रस अच्छी ता भीतर विभत्स रस मध्य अच्छी विभत्स भयंकर रस नाटक रे देखो भयंकर दृश्य थुथिबो देखले भय लागिबो जीवन रे मध्य जेतबेले दुख आसीबो दुख हमको भल लागी आमे सुख पाइबा को चाहूँ किंतु सुख केमिति मिलिबो सेथिपाई आमे चेष्टा करूना आमे दुख चाहूना किंतु दुख केमिति न आसीबो बा दुख आसिले केमिति ताको मुकाबिला करिया पड़ियो से कथा आमे बुझिबा को भी प्रस्तुत न दुख जदि आसे आमे सहजरे भांगी पड़ू एवं एपरिक भगवान पाखे मध्य नालिश करने को पछुना डाकी डाकी कर कौन मिलूची बुझे ना नहीं ये हूँ जीवन यात्रा रे पिता रुचु न रुचु खा पिता केवल पिता जिनस खाइबा देह पाई भल सेतिकी नुह जीवन रे जहाँ पिता आसुची से पिता अर्थात जीवन संकटमय परिस्थिति दुखद परिवेश ताको आमे केमती मुकाबिला करिबा से परवर्ती धाड़े कहला केमिति करिबो ना बुझ न बुझु पढ़ गीता गीता टिके टिके पढ़ अनेक लोक घरे गीता रखिछंती गीता शास्त्र अच्छी अनेक लोक घरे साधारणतः ओडिशा रे लोक घरे महाभारत रखंती भावंती कलह हब किंतु महाभारत भितरे गीता अच्छंती गीता महाभारत गोटे अंश अंग किंतु घरे गीता भागवत अच्छंती घरे गीता भागवत आम कौटी रखु ना ठाकुर पाखे गोटे गादी कर देकी रखु पुराणा काल रे गादी थिला जो ठीक भागवत गादी कही पूजा करूथुलु एवं प्रति संध्या रे भागवत पढ़ा होतिला आम घर जदि भागवत को रखुचु बा गीता को रखुचु फूल चंदन दे दउचु चंदन छिटा मार दउचु बही ऊपर चंदन छिटा किंतु आमे ताको सबुदिने टिके टिके पढ़ुचु कि श्रीमद् भागवत महापुराण हुंतु गीता हुंतु शास्त्र को नियम पूर्वक अर्थात मु कहूनी
ଯେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼, ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼, ନାହିଁ। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବୁଝି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉ, ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବୁ, ସମସ୍ତେ ସାଥି ହେଇ ବସି ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମକୁ କହିଗଲେ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନୁ। ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିଲେ ତ ବୁଝି ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ହେବ। ଆଉ ବୁଝିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଅକ୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ମଡ଼ାଏ, ନ ବୁଝିକିରି ମଡ଼ାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ, ହେ ଭଗବାନ, ସେଥିରେ ହ ଲେଖୁଛୁ, ଭ ଲେଖୁଛୁ, ଗ ଲେଖୁଛୁ, ବ ଲେଖୁଛୁ, ନ ଲେଖୁଛୁ, ସେଇ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛୁ। ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ମଡ଼େଇଥିଲୁ ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପିଲାଦିନେ ବାପା ମା ଯେଉଁ କଥା ମୁହଁରେ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେଇ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସବୁଦିନ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ସମୟ ହେଉନି। ଏ ସମୟ ହେଉନି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ଏ କହୁଛୁ ଯେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପରିଭାଷା ଦେଇ କେହି କେହି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପୂର୍ବ କାଳରେ ସବୁ କାମ କରିକିରି ହାତରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିକିରି ଯଦି ବଜାର କରିବାକୁ ହେବ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲୁ, ତେଣୁ 3 ଥର ଯିବ 3 ଥର ଆସିବ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ। 3 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 9 କିଲୋମିଟର ଅତି କମ୍ରେ। 9 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରି ପୁଣି ତ ସମୟ ଆଣ୍ଟୁଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ହେଉ କେଉଁଥିରେ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନୋଭାବ। ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା କାହାର ଅଧିକ କାହାର କମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବିଚାର ଯଦି ନ କରିବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁଅ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକମ୍ ବ୍ୟୁଢ଼ମ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା କହିଲେ, କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିବେ 2 ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଏବଂ ଉଭୟ 2 ଜଣ ତାଙ୍କରି କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ। ସେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଟିକିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିନେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ। ଯିଏ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ এই ଆଚରଣ ଶବ୍ଦଟା ଆଚାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଆଚାର ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ। ଆଚାର ଯାହାର ଭଲ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଢଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ, ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ବିଚାର କରନ୍ତି। ବିଚାର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହଁ। ବିଚାର ଅର୍ଥ ଭଲ କ'ଣ, ମନ୍ଦ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି। ଅନେକ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ଝଗଡ଼ା, ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚାର ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବ।
ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଚାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆମ ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଡରରେ ପଡ଼ିକିରି ସହରମାନଙ୍କରେ, ଡର ମାନେ ରୋଗର ଭୟ, ସକାଳୁ ଦେଖିବ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରୋଗର ଭୟ ଟିକେ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ସେ ପୁଣି ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଦରକାର, ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ଦରକାର। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ନାନ ଆଦିକ ସାରିକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ନିଜ କର୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ବିଚାର କରିବା। କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ନ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଆଚାର ଭିତରେ। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦ, ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସଞ୍ଜୟ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପୁଅ ଯେ ରାଜା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍, ରାଜା କହିଲେ। ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭଗବାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉବାଚ କହି ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିହେଉଛି, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉବାଚ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କହିବେ, ତା ଲେଖିଲେନି କାହିଁକି? ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉବାଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉବାଚ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଛଡ଼ା, ସଞ୍ଜୟ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ମଝିରେ ଆଉ କାହା ଉବାଚ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତି ଚମୁମ୍ ବ୍ୟୁଢ଼ାମ୍ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଏ ଶ୍ଲୋକ ବଡ଼ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କର এই ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଖ। ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ତୁମ ଶିଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇକରି କିଭଳି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ଅର୍ଥ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମହତି ଚମୁମ୍। ମହତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ, ଚମୁମ୍ ହେଉଛି ସେନାବାହିନୀ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ବଡ଼, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌରବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବଡ଼। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା? 18 ଦିନ। ମହାଭାରତ କେତେ ପର୍ବ ଜାଣିଛ? 18 ପର୍ବ। ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବ 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ। ଉଭୟଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ। ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, କୌରବମାନଙ୍କର ବେଶୀ। ତାହେଲେ ନିଜ ପଟରେ ବେଶୀ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀକୁ ଦେଖ। ସିଏ ତ କହିଥାନ୍ତେ ଆମର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ନିକଟରେ ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମହତୀମ୍ ଚମୁମ୍, ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତିରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ, କେବେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ମହତି ଚମୁମ୍, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଏମାନେ ତ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇକିରି ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି, ଇଏ କ୍ଷମତାରେ ନଥାଇକିରି ତଥାପି ଏତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତେ ବା କ୍ଷମତାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିକି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁ। ହଁ ମ ଏଇଟା ନାହିଁ କି, ଛାଡ଼ିଦେବିନି, କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳୁ ଉଠିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା? ଚାହିଁଲେ ଉଠିପାରିବିନି।
निज दुर्बलता को आम सहजरे देखुना आ देखिक स्वीकार करने कष्ट हुए। इठी महतीम चमुम हूँ सी कहते ये जो सैन्य मैंने आसी बड़े सुसंजत, पांडव मानकर सैन्य सुसंजत, पांडव मानकर सैन्य त्यागी, पांडव मानकर सैन्य साधक। एठी टिके खाली बुझी नवाई पांडव माने होचंती साधक मानकर प्रतिनिधि। साधक माने सन्यासी कथा कहूनु, जीवन में जो साधना करने को प्रस्तुत से माने साधक। कौरव माने होचंती भोग वृत्तिर प्रतीक, विलास व्यसन, कौठ पुलाय धन आनिबा, कौठ पुलाय एकरिया विलास कर रहिबा, मजार रहिबा, परिश्रम किए करुछि। तो कौरव माने होचंती ए विलास व्यसन भोग वृत्ति, पांडव माने होचंती त्याग वृत्ति, पांडव माने होचंती साधक वृत्ति। तेणु से महतीम चमुम सुसंजत सैन्य बाहिनी एल महतीम चमुम। यही श्लोकर केते गुड़े प्रकार अर्थ कराई शुणु। गोटे प्रकार अर्थ होची साधारण अर्थ है हे आचार्य पांडुपुत्र मानकर विशाल सैन्य बाहिनी को देख। कई पंडित से माने कहते नाही दुर्योधनकर बाणी रे कठोरता अच्छी, से गुरु को आक्षेप करुचंती, आक्षेप करुचंती एइथिपाई हुए तो तांको टिके आक्षेप कले तांको भीतर क्रोध आसीबो। बुझिउछ ना नाही? आम मानकर भगवान शक्ति देइचंती कथा कहया पाई, वाक शक्ति। ए शक्तिर उपयोग आम केमिति करू? भगवान हमको बाणी देइचंती, कथावार्ता आम केमिति करिबा? कथावार्ता भितर जदि उग्रता रहिबो, कथावार्ता भितर जदि अहंकार रहिबो, कथावार्ता भितर जदि अभिमान रहिबो, आम जीवन में विपद प्रति पदे पदे विपद केवल बाणी रु। सेइथिपाई निज वाक्य को संयत कर रखा दरकार। मोर गुरुदेव कहती मनीषर शत्रु कथा, गछर शत्रु लता। गछ उपर जदि लता माड़ी जीव लटा से गछ बढ़िबो नाही। मनीषर शत्रु तार निज, मनीषर निजर कथा होछि तार शत्रु। शास्त्र कहुई निज जीभ ये हूँ आमको भगवान दुईटी आखि देइचंती, दुईटी आखिर गोटे काम, दुईटी कान देइचंती गोटे काम, किंतु भगवान आमको गोटे जीभ देइचंती ता देहरे अनेक काम। अति कम रे कथा कहिबा, खाद्य खाइबा, गोटे जीभ। कान तो खोला ही रही सबु बेले, आखिर पलक पड़ुची। जीभ को संयत कर रखिया पाई भगवान दांत एवं ओठ पाचिरी रखी देइचंती। कथा कहला बेले टिके सावधान होकर कथा कह। से शास्त्रे कहुई सो जिह्वान बसरी यस्य भोजने जल्पने तथा भवंती दुखीन नित्य। जो मानकर जीभ खाइबारे एवं कथा कहिबारे सुसंजत नुहे, निज बसरे नुहे जीभ रहुनी, से सब बड़े दुखरे पड़ती। आमर खाइबा पीवा जदि टिके संयत न होबा रोग हब। आमर कथाबार्ता यदि ठीक न रहिबो पुलाई शत्रु सृष्टि करिबा। इठी से दुर्योधन कौन करुचंती पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम। हे आचार्य पांडुपुत्रंकर विशाल सेनाबाहिनी को देख। ताकू ज्ञानी लोक मैंने कहते से एमती नुह, से कहते कौन पांडुपुत्र नाम आचार्य महतीम चमुम पश्य। मो गुरु बोली से कही ना, कहते हे पांडुंकर गुरु। कहीं काले तांकर दुर्बलता थी पुणी पांडुंग प्रति। एपटे सीना मो पाख पैसा लोभरे कि कौन से कारण मो पटू चली आस, मन भीतर यदि दुर्बलता थी पांडु मान प्रति। तेणु से कहते जे पांडुपुत्र नाम आचार्य, हे पांडुपुत्र गणकर आचार्य महतीम चमुम पश्य। पाठ पढ़िलु गुरु पाखरु, गुरु पढ़ाई उभय को, कौरव को पांडव को। शिष्यर की गुण रहिबा दरकार? शिष्य भितर विनम्रता आसबनी, शिष्य भितर कृतज्ञता आसबनी। ये केवल शिष्य भितर भी नुह, बापा माँ प्रति संतान कृतज्ञता, आम समस्तंकर समाज प्रति कृतज्ञता, देश प्रति कृतज्ञता, पंचमहाभूत प्रति कृतज्ञता, प्रकृति प्रति कृतज्ञता। आधुनिक मनुष्य जीवन
कृतज्ञताहीन हो जाउछि। आधुनिक मनीष जीवन कृतज्ञताहीन, आम कृतज्ञ नुह। आम जदि कृतज्ञतार साधना टिके टिके करिपा, कृतज्ञता होछि कौन? मोर गुरुदेव कहती सकाळु जेतेबेले निद भांगी जाए मुटे गोड़ हाथ हलई दिए, देखे जे गोड़ हाथ तो चलुची। गुरुदेव कहते गोड़ हाथ तो चलुची, केते लोकंकर चलत शक्ति नाही। हे भगवान, तुमे एपर्यंत ए देह भितर श्वास नौच, गोड़ हाथ चलत क्षम, बुद्धि काम करुची, श्वास चलीची, केते कृतज्ञ। गुरुदेव कहती मो बापा माँ प्रति मु कृतज्ञ।